out there, hear me, hear me. मुझ सौम्य आपण मानक स्वागत करुच्ची सौम्य रिमिक्स ऑफिशियल चैनल को। एटा मोर सेकंड ब्लॉग। फास्ट ब्लॉग रे आपण देखिले डीजे सेकंड ब्लॉग रे हमें आज बुली जिबा बर्धनपुर स्थित maninageswar मंदिर आग पड़िया रे होउतबा मीना बाजार। आसंतु बुली देखा हो एटा मेला बाबा।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଙ୍କକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।